पारादीपर कपिल मुनि आश्रम। प्रभु कपिल मुनि समस्ते जानती प्रभुंकर अवतार विषय। यही कपिल मुनि आश्रम आमर पोड़पिठा जाए ए विषय किसी जाना। कपिल मुनि आश्रम बुली देखा। प्रभु कपिल मुनि पूर्व आम कपिल मुनि अनेक भिडियो मान शेयर करें। कपिल मुनि आश्रम परिसर बुली देखा कहीं कपिल मुनि आश्रम परिसर रे अनेक देवादेवी मंदिर गढ़ी उठी। सुंदर सुंदर मंदिर भरा ये पीठटी अष्टप्रहरी नामयज्ञ नाम संकीर्तन दिवारात्र धरी ये होता है। नवरात्र धरी होता है। से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही महामंत्र ध्वनि रे प्रकम्पित हो उठे यही कपिल मुनि आश्रम। जाओ आज यही रथयात्रा यही वर्षार झिपिझिपि वर्षार ये सुंदर अतीतर से ऐतिह्य भरा कहानी ये आम देखा पाई था। कहीं जवासवा महाराज बाल गोपाल दास महाराज आमर प्रतिमूर्ति कपिल मुनि आश्रम महंत भाव में कार्य करुले आम पूजक कहीपर। कहीं कपिल मुनि स्वयं अवतारी पुरुष थे से भगवान बोली आम कहूचे। मंदिर सब गढ़ी उठी। आमर शनि मंदिर अच्छी शिव मंदिर अच्छी अष्टभुजा मंदिर जगन्नाथ मंदिर नवग्रह गणेश मंदिर कपिल मुनि सामने देखिपे। ये आमर यज्ञर कार्यक्रम बहु परिमाण होता है। कपिल मुनि आश्रम पोड़पिठा जाए प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ रथ को जहाँ आम जाचे रथयात्रा। आज रथयात्रा प्रभु आसिले यही बड़दाण्ड निकट में आमर कपिल मुनि आश्रम यही पोड़पिठा जाए ठाकुर नहीं कि ठाकुर पोड़पिठा आज खाइबे कपिल मुनि आश्रम। आसतु जाना आज ये कपिल मुनि आश्रम विषय। बाबा ये थे मत पारादीप बंदर स्टार्टिंग न हवा पूर्व पारादीप गोटे अक्षर किसी नाला पारादीप तापर बाबा ये थे निगड़ जंगल थिला। ये जंगल में आम कईव्रत पिला आम नदी में डंगा पकईकरी ये मठ को आसू। मठे आसला देखला बेलू माने केवल तुलसी जंगल किंतु अरुआ जल दीटा थुआई धूपबती गुड़ा लगी एमती देखिकी जाओ। तापर बाबा आसी पहुँची गले गोपी बाबा सी ये रहीकि पूजा विधि करी सब कर्म कले। तापर आम सब पाखे रहीकि गच बुर्च एन सब लगा लगी करी मठ स्थापना कलु। जवासवा महाराज जवासवा महाराज महाराज के थे गोपी बाबा थे। कपिल मुनि विषय टी जाने आम ये आश्रम टी गढ़ी उठला ठीक अच्छे आम मानुचे आज्ञा आमर आश्रम टी गढ़ी उठी। प्रभु महामुनि जहाँ को आम कहूचे महामुनि कपिल से प्रभु को देखी पाइले देखिपार यही जगह से स्थापन कले। यही जगह स्थापन देखिले गोटे हुंका अच्छी से हुंका दिहरे आसिक 4-6टा खंड हुंका अच्छी से हुंका भितर से अरुआ जल दीटा तुलसी जंगल आगुरी थिला सी देखी ना कि तुलसी जंगल आगुरी थिला। बाबा आसी देखिले से जगह तुलसी जंगल अच्छी आउ सी हुंका आड़ा बहुत अच्छी से बाबा आसिक ये करती सेपटे महिषी गोट गोटे बरगछ अच्छी से महिषी गोट हंती बाबा से आसिक भोगरा देकी मठटी निर्माण से कले। नड़िया गछ बढ़िया गछ सब मुझे आज्ञा पुती बाबा मतलब जो भी कहते मुझे हाथ मारी सब मुझे मुझे ना ठाकुर तो कामना शक्ति जागृत हो गला ना। आपन सब किछि गछ लगै जंती ठीक अछि आपन सेवा करि जंती कोन। हां सेवा करि कहूँ आपन आउ एई गछ लगै छि एई काम शक्ति रे आपन तो हो गले ठाकुर एई पांच विकार को तो हमें छाड़ी पारुने आज्ञा मु जो मोटामोटी जड़े झाड़वाला सहित गल झाड़वाला करती झाड़ू आसते जन को झाड़ुआ को छादेक झाड़वाला को छादेक से पड़े से एकुटिया जंगल भर कहीं आना से बाघ भालुर प्रभाव बेसी से नई सेपटे डाक ये बाबा निजे जा स्वयं परम ब्रह्म परम पुरुष से आम कपिल बाबा डाक पकड़े कहले किए बाबा सेपटे कांदुच बाबा ये सी देखला एकुटिया बाबा मुझे एकुटिया कहीं ना मत बाघ भालू खाई मत मुझे एकुटिया झाड़वाला छाड़ी जाती केमी कौन बचिकी
ସେଠୁ ବାବା କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏ କାଠ ଭାସି ଭାସି ତୋ ପାଖରେ ଲାଗିବ ତୁ ସେ କାଠ ଦେହରେ ବସି ଭୟ କରିବୁନି ବସିବୁ ଭୟ କରିବୁନି ବସିବୁ ବାବା। ସେଠୁ ସେ କାଠ ଦେହରେ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଏ କାଠ ଦେହରେ ବସିଲେ ତ ମୋତେ କିମିର ଖାଇବ ତୋର କିମିର ଦେଲେ କିମିର ଦେଲେ କହିଲେ କିମିର ଖାଇବ କିମିର ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ ତ କାଠ ଉପରେ ବସିଲେ କିମିର ଖାଇବ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଯିବି ବାବା ସେ ପାରିବି ନା ବାବା ଭୟ କରିବେ ନା କିଛି ଭୟ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସେ କାଠ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକା ସେ ନୌକା ହେଇଯିବ କହିବା ସେ କାଠ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଲା ନୌକା ହେଇଗଲା ଆଉ ନୌକା ହେଇଗଲା ସେ ନୌକାରେ ବସିକି ଆସି ଏକୁଳିରେ ଲାଗିଲା ନୌକା ହେଇଗଲା ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ନୌକା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଆସି ବସିକିରି ଏକୁଳିରେ ଲାଗିଲା ବାବାକୁ ତାକୁ ଆସି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ ସେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିକି ଆସି ମଠରେ ବସିଲା ଖାଲି ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଖାଲି ବୁଝୁଛି ଆଉ ବାବା ସେ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଲୋକବାକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକବାକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆକୁ ସେପଟେ ଥିଲି ଏପଟେ ବି ସେ ଏକୁଟିଆ ଏପଟେ ବି ସେ ବାଘମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାବା ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ବାବା କହିଲେ ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ଦେଲେ ତାକୁ ଫଳମୂଳ ଦେଲେ କହିଲେ ବାବା ଏଇଠି ବସିକି ବସିଛି ଏଇଠି ବସି ଖା ଏଇଠି ଶୁଆ ଆଉ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳମୂଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇ ବାବା କୁଆଡ଼ୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ବାବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା କୁଆଡ଼ୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲା ବାବା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ସେଠୁ ସେ ଶୋଇଲା ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାଇଗଲା ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ ବାବା ନାହାନ୍ତି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଲୋକ ବାକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖଞ୍ଜଣି ଭଦ୍ର ବୁଝୁଥିଲା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲି କେହି ତାଜୁ କଥା ସବୁ ଯେ ଲୋକ ଥିଲେ ଲୋକ ବାକ ଖଞ୍ଜଣି ଭଦ୍ର ବୁଝୁଥିଲା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା ବାବା ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ କେହି ନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଝାରୁଆ ଆଇଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଝାରୁଆ ସବୁ ଆଇଲେ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାର ଆଇଲେ ସେପଟେ ଶବଦ ସୁବିଧା ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କଲା ନଈ କରକୁ ଗଲା ନଈକୁ ଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝାରୁଆ ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ଲୋକଟା ଡାକ ପକେଇଲା କହିଲା ବାବା କିଏ ବାବା ଧାର କରୁଛ ନା ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ଭାଇ ଏମିତି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଲଗେଇଲେ ଇଏ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କେହି ନଥିଲେ ବାବା ନା କେହି ତାଙ୍କୁ ଭାବି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା କଥା ଆଉ କହିଲେ ବାବା ନଥିଲେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମାୟା କ'ଣ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖ ବାବା ସବୁ କିଛି କରିଲେ ହଁ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋହିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ହଁ ଏହା ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ସେ ମାଉସୀ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାରାଦୀପ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧୁବନର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଆମ କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସବୁଦିନ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।